يا غزاة الأحرار ثوري على الفجار، يا غزاة الأحرار ثوري على الفجار، هيا قذيفي بالنار يا أحفاد صهيوني، هيا قذيفي بالنار يا أحفاد صهيوني. يا غزاة الأحرار ثوري على الفجار، يا غزاة الأحرار ثوري على الفجار، هيا قذيفي بالنار يا أحفاد صهيوني، هيا قذيفي بالنار يا أحفاد صهيوني. ولتأخذي بالثار يا غزاة الأطهار، ولتأخذي بالثار يا غزاة الأطهار، من غارات الكفار عباد أفيوني، من غارات الكفار عباد أفيوني. فليصمد الأبرار مهما قاوى التيار، فليصمد الأبرار مهما قاوى التيار، وسينصر الإسلام ويطيب زيتوني، وسينصر الإسلام ويطيب زيتوني، زيتوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. أيها المسلمون، يقول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فالزكاة طهرة للإنسان، طهرة لماله من الشح والبخل، وكذلك فهي تنمي المال، مال الإنسان. لذلك وجب على كل غني أن ينفق من ماله حق الله عز وجل، وذلك حق للفقراء. ولذلك لا ينبغي على الإنسان أن يبخل على مال الله، فإن المال مال الله، والخلق والعيال خلق الله عز وجل. ونحن هنا في فلسطين يعني نمد يد العون إلى إخوتنا الأغنياء في العالم من المحسنين، من أصحاب الأيدي الطاهرة البيضاء، التي ينبغي عليهم أن لا يبخلوا علينا بشيء، وذلك أن الله سبحانه وتعالى ينظر إليهم وينظر إلى أعمالهم ويبارك فيها، فإن الله تعالى يبارك في القليل. لذلك نحن نشد على أيدي إخواننا في الخارج أن يتبرعوا لإخوانهم الفقراء والمساكين والمحاويج والأيتام الذين لا يجدون إلا الله عز وجل، ثم هؤلاء المحسنين الذين ينفقون أموالهم في السراء والضراء، والذين ينفقون أموالهم ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، والذي ينفق ماله في سبيل الله فإن الله يضاعف له أجره وثوابه أضعافا مضاعفة. فنحن نشكر إخوتنا القائمين على هذه الحملة المباركة الذين يولون أهل فلسطين هذه الأولوية وهذه العطاءات، لأن أرض فلسطين أرض مباركة، والإنفاق فيها أجره مبارك ومضاعف بإذن الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله تعالى أن يمدنا بمدد من عنده، وأن يبارك لإخوتنا المتبرعين والقائمين على هذا المشروع، أن يمدهم بمدد من عنده، وأن يبارك لهم في أموالهم وفي أنفسهم وأهليهم. نحيي إخواننا القائمين على ائتلاف الشيخ ياسين من فرنسا بحملتهم زكاتك لأسرة فلسطينية، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنا وعنهم، وأن يضع البركة في أموالهم، وأن يبارك لهم في أنفسهم وأموالهم وأهليهم، والله تعالى أعلى وأعلم. نهيب بكم أيها الإخوة الأكارم، أيها الإخوة الأحباب، أن تقفوا بجانب هذه الديار المباركة، بيت المقدس وأرض غزة أرض العزة، للوقوف مع هذه الأسر المحتاجة على هذه الحملة المباركة. زكاتك تصل مباشرة إلى هذه الأسرة الفقيرة، زكاتك إلى هذه الأسرة الفقيرة تصل مباشرة. وعلى ذلك أيها الإخوة الحباب، اعلموا أن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن نفس عن أخيه المسلم المؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة.
وعلى ذلك وفي هذا الشهر الفضيل ندعوكم للوقوف وللتبرع ولدفع زكاتكم مباشرة لهذه الأسر الفقيرة. وعلى ذلك نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه العليا وصفاته المثلى أن يجعل هذه الجهود وهذه الصدقات كفارة لكم من الذنوب في ظل قول النبي صلى الله عليه وسلم: والمؤمن يوم القيامة في ظل صدقته. فإن في ديارنا وفي بلادنا المباركة غزة أرض العزة فإنا نشكر ائتلاف الشيخ ياسين والقائمين على هذه الحملة المباركة، ونعلمهم حق العلم بأن القائمين على استلام هذه المساعدات واستلام هذه المعونات بإذن الله سبحانه وتعالى أناس ثقات أيدي متوضئة بإذن الله سبحانه وتعالى، بأن صدقاتكم وأماناتكم ومساعداتكم في أيدي أمينة ولا نزكي على الله أحدا، والله حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. جعل الله سبحانه وتعالى مبدأ التكافل الاجتماعي منطلقا من أصول الإيمان والإسلام والقرآن، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال: المسلمون يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، فلذا شرع زكاة المال وشرع صدقة الفطر وشرع صدقة التطوع انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ولهذا كان أحق الناس بنفقات المسلمين حول العالم أهل غزة المحاصرون المنكوبون الذين وقعت بهم نزلت بهم اللأواء، وهم أحق الناس بها. وهذا من أهدافها رفع معنوياتهم وستر عوراتهم وسد جوعاتهم. والله جل جلاله سائل كل مسلم عما قدم لهؤلاء المساكين المرابطون على ثغور فلسطين المباركة. والله سبحانه وتعالى سخر لهم من يوصل إليهم صدقته مباشرة منهم وإليهم بدون وسيط، والله سبحانه وتعالى أجرى على أيديهم الخير. هذا المشروع مشروع صدقتك إلى أسرة فلسطينية منكم وإليهم مباشرة مشروع مبارك قامت عليه أيادي مباركة وقلوب طيبة مليئة بالإيمان أحسنت إلى أهلها في غزة وتلقته هنا في غزة أيدي أمينة مباركة عملت عليه وسعت إليه. أسأل الله جل جلاله أن يبارك في هذا ائتلاف الشيخ ياسين، ويبارك في هذه الحملة المباركة الصدقات الأسرة الفلسطينية المحتاجة، وأن يجعله في موازين الصالحات من أعمالهم يوم يلقون ربهم سبحانه وتعالى. وصل اللهم على نبينا محمد. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. لذلك ندعوكم في نجاح حملة زكاتك لأسرة فلسطينية محتاجة لهذا العون، فبارك الله فيكم وبارك الله في جهدكم الطيب، ونسأل الله العلي العظيم أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم وأن يتقبل منكم هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. الإخوة الأحباب، الإخوة الأشقاء في أوروبا، يا من أعنتم شعب غزة المحاصر، يا من دائما مددتم إليهم يد العون والمساعدة، يهيب بكم إخوانكم في قطاع غزة المحاصر أن تمدوا إليهم يد العون والمساعدة من أجل إطعام الفقراء، من أجل إطعام الجياع، من أجل إطعام الأطفال اليتامى الذين فقدوا آباءهم في الحرب الأخيرة على غزة. نهيب بكم من أجل إنجاح حملة زكاتك في فم فقير مباشرة، في فم أسرة فلسطينية مباشرة، وإننا إذ ندعو الله عز وجل أن يعوضكم أضعافا مضاعفة. أخي المسلم في أوروبا، ثق أن زكاتك ستصل إلى فم الفقير مباشرة، وأن القائمين على هذه الحملة أناس بهم الثقة أن مالك سيصل إلى فم اليتيم، إلى فم المسكين، إلى فم الجائع في قطاع غزة المحاصرة. نشكر كل من ساهم وكل من تبرع وكل من قام على هذه الحملة وكل من تطوع لإيصال هذه الصدقة وهذه الزكاة إلى فم الفقراء. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما نقص مال من صدقة. لذلك احنا في قطاع غزة في ظل الحصار وفي ظل الدمار وفي ظل المضايقات
ندعو ونحث جميع المسلمين في فرنسا وفي جميع الدول لإنجاح حملة زكاتك الأسرة الفلسطينية. اللهم أعط منفقا خلفا، اللهم أعط منفقا خلفا، اللهم عوض على كل من يدفع لهذا المشروع، اللهم عوض عليه لماله ولزوجه ولأولاده، اللهم احفظ عليهم. Donc pour répondre à la question de pourquoi le collectif Cheikh Yassine peut s'intéresser à l'humanitaire, c'est très simple, parce que depuis ces 25 dernières années, toutes les organisations humanitaires qui ont vu le jour sur le territoire français, je parle des organisations islamiques, commencé par le Secours islamique, par le CBSP et jusqu'à Baraka City dernièrement, eh bien on s'était rendu compte d'une chose sur toutes ces dernières années, que vu la situation à Gaza qui est compliquée, la plupart de l'argent qui est accumulé, les dizaines de millions d'euros, n'atteignent pas les Palestiniens, et du moins pas plusieurs années après, et en attendant, c'est des frais de fonctionnement qui les grignotent chaque année et chaque jour. Là, on s'était rendu compte de ça précisément depuis 2009. Depuis 2009, où par exemple pour le CBSP, on a contacté des mères d'orphelins, et on s'était rendu compte que, par leur témoignage, qu'il y avait parfois des 9 mois d'attente, des plus, sans oublier une chose, c'est que la somme reçue à la fin, elle était vraiment très médiocre par rapport à la somme versée par les parents. Donc rien que hier encore, on a fait un contrôle pour une mère d'orphelin. Ça fait 3 ans qu'elle n'a pas touché un centime. Donc que ce soit au niveau du délai ou que ce soit au niveau des frais de fonctionnement, lorsque le Secours islamique fait sa fête de ses 20 ans dans l'espace Bagram, nous savons très bien ce que ça coûte très cher un espace Bagram comme ça. C'est pas étonnant aussi lorsqu'on voit un président d'une association humanitaire qui était créée il y a un peu plus de 20 ans, et on voit qu'il y a, à la création, le président était locataire et ne possédait pas un seul appartement. Maintenant il a 3 maisons. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne cherche pas à savoir, les faits sont là, c'est tout ce qui m'intéresse. Donc pour moi, le plus grave dans l'histoire, c'est que ces orphelins, c'est que ces veuves, c'est que ces gens qui sont dans le besoin, dans la nécessité absolue, se trouvent piégés, se trouvent l'otage d'un certain nombre de conditions qui sont objectives ou qui sont tout simplement de malveillance. C'est pas la question, le résultat il est là. Le dernier en date, c'est Baraka City. Baraka City, depuis un peu moins de 2 ans, lorsque j'ai rencontré ici dans cette librairie les responsables, j'avais vu d'abord le président, puis j'avais vu après Salah, un des responsables de Baraka City, et il m'avait informé qu'ils allaient ouvrir un bureau à Gaza. Donc quelques temps après, je l'ai vu. Alors qu'est-ce que ça a donné? Il m'a dit que nous avons un directeur. J'ai dit c'est qui? Il m'a dit que ça s'appelait Rami Sultan. J'appelle tout de suite les frères à Gaza, parce que je connais beaucoup de frères à Gaza de différents, je veux dire, bords. Et il m'informe que Rami Sultan est un des lieutenants d'Abbas, et qui était tout simplement lui-même chargé de la sécurité, enfin un des responsables du service de sécurité de l'autorité palestinienne, qui se chargeait lui-même de la traque des résistants et de leur torture dans un certain nombre de cas. Quand j'ai parlé avec Salah, il n'était pas totalement ignorant de la chose. Il m'a dit oui, il était bien général à Fath, mais il a démissionné pour prendre ce poste. Alors je lui ai fait savoir que c'était étonnant d'avoir quand même un seuil de vigilance aussi bas, qui est celui d'engager celui qui était l'ennemi de son peuple, celui qui était l'ennemi qui a vendu même le sang de ses enfants, et de lui donner l'argent des pauvres pour les distribuer. Donc après, je l'ai mis en garde plusieurs fois, je l'ai vu il y a 6-7 mois, je l'ai revu encore ici, il m'a dit ça y est, cette fois-ci il va partir, c'est sûr, laisse-nous du temps, jusqu'au début du mois de juin, où j'apprends que Rami Sultan, il a fui Gaza, tout simplement, parce que sur place, il y a eu des contrôles qui ont été faits sur l'activité du bureau de Baraka City, et ils ont trouvé que la plupart des choses ne tournaient pas en rond. Ils voyaient sur le terrain que la quasi-totalité des familles nécessiteuses, des gens dans le besoin, ne recevaient absolument rien de la part de Baraka City. Et donc dès qu'ils ont fait un contrôle détaillé, ils ont découvert l'étendue de la supercherie,
et ils ont convoqué Rami Sultan qui a dit qu'il allait arriver dans 1 heure, et tout de suite après il est parti, il a fui. Il a trouvé ses collègues, les soldats sionistes, qui l'ont tout de suite laissé passer, il est parti à Ramallah. Donc moi, suite à cela, j'ai appelé tout de suite le président de Baraka City, il est venu ici, on a discuté. J'ai compris, selon ses déclarations à lui-même, que depuis le Ramadan dernier, c'est-à-dire dans 11 mois, Baraka City a transféré à son bureau de Raza 1 089 000 euros, presque 1 100 000 euros. C'est-à-dire qu'1 100 000 euros l'argent des démunis, l'argent des orphelins, eh bien, il était parti engraisser encore la machine de Abbas, la machine de Fatih.